साहित्य संस्कृति परिषद पक्षर विश्व मिलन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाए। आयोजित कार्यक्रम में प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष वार्षिक स्मरणिका उन्मोचित हो जाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव विशिष्ट गाल्पिका श्रीमती जज्ञासिनी साहा, मुख्य वक्ता भाव गौरांग कुमार साहू योगदान करथिया बेले साहित्य संस्कृतिर सभापति श्रीयुक्त ज्योति प्रकाश बड़तिया, संपादक श्रीयुक्त प्रमोद कुमार पाल आयोजन करथिले। वरिष्ठ कवि तथा लेखक भिकारी चरण मिश्र कार्यक्रम परिचालना करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ସହ ଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ମାନ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମାନ, ବିଶୁବ ସମ୍ମାନରେ ମାନପତ୍ର ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କବି, ଲେଖକ, ସଦସ୍ୟା ନିଜ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନିଜ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯୁଗଳ କିଶୋର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପାଢ଼ୀ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଠାକୁର, भिकारी मिश्र, संजय अगस्ती, जगन्नाथ पंडा तथा बहु मान्यगण्य व्यक्तिविशेष जोग देइथिले। बलांगीरु संतोष कुमार नायक रिपोर्ट, एवान ओडिशा।